बेंगलोर मुंबई रे आमर प्रमोशन थिला हम सेतिपई जाइथिलु सेटारे बहुत भल रेस्पॉन्स मिलिला लोक माने आम फिल्म देखिया पई बहुत एक्साइटेड अछंती दिवाली रे त आम फिल्म आसिया पई जाउची बस बहुत खुशी होछु एक्साइटेड भी अछु वेट करिछु केबे फिल्म रिलीज होबो आपण माने पाखु को आसीबो बहुत बढ़िया लगिला तांकर जो आमको सपोर्ट कले बहुत बढ़िया थिला से प्रोग्राम एबेठू सबु बेले ओडिया फिल्म जेतिक रिलीज होबो सेटे रिलीज होबो सेटा आम पई बहुत बड़ कथा आम कलाकार मन पई आम डायरेक्टर मन पई एंड प्रोड्यूसर पई बॉम्बे बेंगलोर रे विभिन्न दुर्गा पूजा समिति विभिन्न ओडिया सोसाइटी रे आमे माने आम फिल्म लड़ई रे प्रमोशन कलु एवं सेठिकार लोक मानकर एक्साइटमेंट देखिलु लोक माने बेसी इंटरेस्टेड अछंती जे नुआ हीरो नुआ हीरोइन बेंगलोर रो दुर्गा पूजा रे सेठिकार लोकल सिंगर जो माने अछंती किबा लोकल पिला अछंती एवं बॉम्बे रो सेठी आम कांजी तोराणी गीत रे भी मध्य पिला माने नाचुचंती से गीत गाउचंती रील्स करूचंती तो से माने हमको डाकिले जे दशहरा को सेठी करिया पे हमर जो रेस्पॉन्स सेठी हमें पाइछु इट इज वेरी गुड आ हमको बहुत खुशी लागला जे 20-25 हजार लोक बेंगलोर रे हमको एक्सेप्ट कले जे नहीं ओडिया पिक्चर आम देखा दरकार एबे भी गोटे ओडिया पिक्चर चारधाम ना आमर पड़ी सेठी आटा भी भल चलुची सेपटे आते सुंदर भल पाइबा लगिलानी जे आम ओडिशा बाहर को आसिक प्रमोशन कर ओडिया फिल्म जेबे भी पड़े आम पूरा हाउसफुल ही जाऊ आउ लड़ई सिनेमा को निश्चित जीवु एडे सुंदर सुंदर आपण माने कलाकार अच्छे से आउ रिपीट हीरो होना नुआ हीरो हिरोइन को कास्टिंग कराई लड़ईटा तो सबुठी अच्छी तो आम जाइए आम सिनेमा लड़ई करने वर्षा होता है तादर भी लोक आसुँच 9:30 रात आम प्रोग्राम स्टार्ट है तथापि बहुत फुल आशा जी लगिला तो सेठी तो हाउसफुल जीव आमको भी शो प्लानिंग है कथा है कि शो बढ़ी पार लोक मैंने चाहते जिते मात्रा जिते अधिका शो से लगे तो लोक मान देखा इच्छा अच्छी आम ओडिया भाई भौणी मैंने जो प्रवासी मैंने अच्छा बहुत ही इच्छा हाँ से किसी भल भल शो मिल कि अधिका शो मिल जो कि आम ओडिया प्रवासी मैंने देखिपारे खुशी तो बहुत अच्छु ता सहित एक्साइटेड भी अच्छु बेंगलोर मुंबई रे आमर प्रमोशन थिला हम सेतिपई जाइथिलु सेटारे बहुत भल रेस्पॉन्स मिलिला लोक माने आम फिल्म देखिया पई बहुत एक्साइटेड अछंती आ ता सहित आमको भी बहुत खुशी लागला से माने एते भल रेस्पॉन्स करूचंती हमर दिवाली रे त आम फिल्म आसिया पई जाउची बस बहुत खुशी होछु एक्साइटेड भी अच्छु वेट करिछु केबे फिल्म रिलीज होबो आपण माने पाखु को आसीबो आ आपण माने ताको बहुत सारा भल पाइबा देबे थैंक यू आम समस्ते मिसी लड़ई टीम बेंगलोर मुंबई जाइलु आठी बहुत बढ़िया लगिला तांकर जो आमको सपोर्ट कले बहुत बढ़िया थिला से प्रोग्राम 5-6 हजार गैदरिंग थिला बेंगलोर सेम टू मुंबई और से मैंने कमिटमेंट करबेठू सबु बेले ओडिया फिल्म जेतिक रिलीज होबो सेटे रिलीज होबो सेटा आम पई बहुत बड़ कथा आम कलाकार मन पई आम डायरेक्टर मन पई एंड प्रोड्यूसर पई आ ये फिल्म कथा कहबी अशोक भाईना सहित काम करने समस्त इच्छा थाए एंड गुड प्रोड्यूसर गुड डायरेक्टर से अभिनय कर निजको धन्य मन कर थैंक यू बॉम्बे बेंगलोर रे विभिन्न दुर्गा पूजा समिति विभिन्न ओडिया सोसाइटी रे आमे माने आम फिल्म लड़ई रे प्रमोशन कलु एवं सेठिकार लोक मानकर एक्साइटमेंट देखिलु लोक माने बेसी इंटरेस्टेड अछंती जे नुआ हीरो नुआ हिरोइन बेंगलोर रो दुर्गा पूजा रे सेठिकार लोकल सिंगर जो माने अछंती किबा लोकल पिला अछंती एवं बॉम्बे रो सेठी आम कांजी तोराणी गीत रे भी मध्य पिला माने नाचुचंती से गीत गाउचंती रील्स करूचंती तो से माने हमको डाकिले जे दशहरा को सेठी करिया पे हमर जो रेस्पॉन्स सेठी हमें पाइछु इट इज वेरी गुड आ हमको बहुत खुशी लागला जे 20-25 हजार लोक बेंगलोर रे हमको एक्सेप्ट कले जे नहीं ओडिया पिक्चर आम देखा दरकार एबे भी गोटे ओडिया पिक्चर चारधाम ना आमर पड़ी सेठी आटा भी भल चलुची सेपटे आते सुंदर भल पाइबा लगिलानी जे आम ओडिशा बाहर को आसिक प्रमोशन कर ओडिया फिल्म जेबे भी पड़े आम पूरा हाउसफुल ही जाऊ आउ लड़ई सिनेमा को निश्चित जीवु एडे सुंदर सुंदर आपण माने कलाकार अच्छे से आउ रिपीट हीरो होना नुआ हीरो हिरोइन को कास्टिंग कराई लड़ईटा तो सबुठी अच्छी तो आम जाइए आम सिनेमा लड़ई करने वर्षा होता है तादर भी लोक आसुँच 9:30 रात आम प्रोग्राम स्टार्ट है तथापि बहुत फुल आशा जी लगिला तो सेठी तो हाउसफुल जीव आमको भी शो प्लानिंग है कथा है कि शो बढ़ी पार प्रथम लोक मानक दुर्गा पूजार बहुत बहुत अभिनंदन आ शुभेच्छा कहबी निश्चित आपण मैंने जमी देखुं आम मैंने बर्तमान बॉम्बे
ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ପ୍ରମୋସନ୍ ସାରିକିରି ଆଜି ଫେରିଲୁ ଏବଂ ବମ୍ବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେମାନେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଲଢ଼େଇର ପ୍ରମୋସନ୍ କଲୁ ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ। ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ହିରୋ ନୂଆ ହିରୋଇନ୍ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ଆମର ଟିଜରରେ ଦେଖିଲେ, ଆମର ଟ୍ରେଲରରେ ଦେଖିଲେ। ତା ସହିତ କେବଳ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇକି ଚାଲିଛି କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସେଠିକାର ଲୋକାଲ୍ ସିଙ୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୋକାଲ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବମ୍ବେର ସେଠି ଆମ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ଗୀତରେ ବି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ନାଇଁ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆହୁରି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ସମିତି ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଯେ ନାଇଁ କେବଳ ଆମ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବୁ ଆମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା ଦୀପାବଳିର, ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ଅକ୍ଟୋବର 15-17ରୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଯେହେତୁ ସେନ୍ସର ହେଇନି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରୁନୁ। ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋଲ୍ଡର ଆମେ ଖୋଲିବୁ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଆହୁରି ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଏବେ ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ କେବଳ ବାଣ ନୁହେଁ, କେବଳ ବାଣ ଫୁଟେଇ କିମ୍ବା କିଛି ସେମିତିରେ ଦୀପାବଳି ନାହିଁ, ଏଥର ବାଣ ଫୁଟେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ ସିନେମା ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିକି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବମ୍ବେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଏଇଟା ଇନଭିଟେସନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯେମିତି ପ୍ରମୋସନ୍ସ ହେଉଛି, ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆମେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ନୂଆ ଏଇ ଇଏରେ, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଯେ ଦଶହରାକୁ ତାଙ୍କ ସେଠି କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ସେଠି ଆମେ ପାଇଛୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଖାଳରେ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଲଢ଼େଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ସେ ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଇକରି କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଖାଳରେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିବୁ। କେଉଁ ପ୍ରଖାଳରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିକିରି 2-3ଟା ପ୍ରଖାଳର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ 20-25 ହଜାର ଲୋକ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଚାରିଧାମ ନା ଆମର ପଡ଼ିଛି ସେଠି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଚାଲୁଛି ସେପଟେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେଠି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବମ୍ବେ ଯାଇଥିଲୁ, ବମ୍ବେରେ ବି ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, 8:30 ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ 9:30ରେ ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ 9:30ରେ ବି ସେଠି 10,000 ଲୋକ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ତ ସକାଳେ ଆଜି ଆମକୁ ନେଇକରି ଗଲେ ସେ ସିନେପୋଲିସକୁ ଯେ ତାଙ୍କର 5ଟା ଶୋ ସେଠି ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏର ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେ 5ଟା ଶୋ ସେମାନେ ସେଠି କରିବେ ବୋଲି ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ କି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଛୁ ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ନା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଲଢ଼େଇ ତ ହେଲା, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ଲାଗିଲାନି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଆସିକି ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଏଠୁ ବାହାରିଲୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିକି ଯାଇଛୁ। ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମିତି ମଧ୍ୟ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତ ମାନେ ଲାଗିଲା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିଛୁ, ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଆସିଛୁ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରିସିଭ୍ କରିକି ହୋଟେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହୋଟେଲ୍ରୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ପୁରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଇବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରେସ୍ପଣ୍ଡ, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ କ'ଣ ତୁମମାନେ ଏତେ, ନା ଭାଇ ଆମେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେବେ ବି ପଡ଼େ ଆମେ ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍ ହିଁ ଯାଉ, ଆଉ ଲଢ଼େଇ ସିନେମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଆଉ ରିପିଟ୍ ହିରୋ ହେଇନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ କାଷ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି। ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆମ ସିନେମାରେ।
जे सही हिरो हिरोइन जो मैंने चली से रिपीट कराइनी नुआ स्टारकास्ट नियाई दमदार काम होती टीजर देखिए एत सुंदर खुशी जे भाई आम कथा देलु आउटी शो भी बहुत मात्रा रे पकेबू आम समस्ते समय बाहर करके निश्चित सिनेमा देखा जीव ना मु पूरा लड़ाई करची ना मु आगुरी जी सिनेमा रे 90% मोर थाए सब पुलिस कैरेक्टर किंतु अशोकपति सार एथर गोटे नुआ एक्सपेरिमेंट कर मत पुलिस बाहर करके गोटे अलग चरित्र देते गोटे भिन्न चरित्र ब्रह्मपुरिया नूलिया चरित्रटे निश्चित भल लगे कहानी लास्ट भी ट्विस्ट रखिंट मो भल लगी चरित्रटे करा बेला लड़ईटा तो सबुठी अच्छी तो आम जाइए आम सिनेमा लड़ई करने जो ओडिया भाई माने जोटी ओडिशा बाहर जोटी बेंगलोर अच्छा मुंबई अच्छा से ओडिया सिनेमा देखु भल पाइबा दिंतु तो आमको देखला से आपण ने जमी बहुत दिन उपर मामू घर को आसो सत्य एत भल पाइबा देले आउ तांको कथारू आउ सेटिका आम प्रोग्राम रे एते लोक खचाखच भर्ती माने वर्षा होता है तादर भी लोक आसुँच 9:30 रात आम प्रोग्राम स्टार्ट है तथापि बहुत फुल आउ आशा जी लगिला तो सेठी तो हाउसफुल जीव आमको भी शो प्लानिंग है कथा है केम शो बढ़ी पार भल लगिला खुशी लगिला जे ओडिया भाई मान सहित मिसिलु आउ से आमको केते आपणैले आउ आशा अच्छी एथरक दिवाल रे आम ओडिशार तो ओडिया फिल्म लड़ई करिवो प्लस ओडिशा बाहर भी गोटे घोघा लड़ई करिवो लोक मैंने चाहते जिते मात्रा जिते अधिका शो से लगे तो लोक मान देखा इच्छा अच्छी आम ओडिया भाई भाई मैंने जो प्रवासी मैंने अच्छा बहुत ही इच्छा हाँ से किसी भल भल शो मिल कि अधिका शो मिल जो कि आम ओडिया प्रवासी मैंने देखिपारे बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स थिला लोक मैंने चाहते जिते मात्रा जिते अधिका शो से लगे तो लोक मान देखा इच्छा अच्छी आम ओडिया भाई भाई मैंने जो प्रवासी मैंने अच्छा बहुत ही इच्छा अच्छी देखुं किसी सिनेमा रिलीज हो हाँ आमर उद्यम यह था जे आम लड़ई फिल्म केते अधिका शो मिल पार से तो से विषय कथा हेलु समस्त सहित अशोक भाईना कथा हेले आम प्रयोजक कथा हेले तो से चेष्टार अच्छु जे हाँ से किसी भल भल शो मिल कि अधिका शो मिल जो कि आम ओडिया प्रवासी मैंने देखिपारे तो फिलहाल तो सिनेमा रिलीज होगापी जाऊँगी दिवाली रे आपण मैंने आसतु थिएटर ही फिल्म टी देखूँ आपको मजा लगे जो फिल्म फॉर बिग स्क्रीन तो से भाई लड़ई आपको भल फिल दब थैंक यू